नमस्कार जय माँ शारदा सांग मैंने केमी अच्छे आपण मैंने आशा करूँ आपने भले थे मुझे पूरा बढ़िया अच्छी तो आज ड्यूटी मोर आरंभ हो जाए अड़ंगा तारिणी मंदिर पाखे देखते माँ आमर अच्छा तो अड़ंगा तारिणी मंदिर आउ गोटे कथा कहि कि मो मोबाइल जो डिस्प्ले पड़ जाइए तो ये जो मोबाइल मुझे भिडियो करुँच तो आदि भिडियो करुँच आज आदि पार्सल दूसरी तो जहाँ बेले टी प्रोब्लेम लगे प्रेसर टी जहाँ बेले वर्षा भी हो तो गोटे कथा आप जानते जब आप कम कर इच्छा थी ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଡିସପ୍ଲେର ବାହାନା କରିକିରି ଘରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଅଫିସରେ ମନା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୋନ୍ କାମକୁ ନେଇପାରିବନି ଆଉ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋ କତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗିଂ ହେଉଥିଲା ଆଜି ପାର୍ସଲ ଦେଇ ବ୍ଲଗିଂ କରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ ପିଲା ଏ ବର୍ଷା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା କି ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଥିବ ନା ଯାହା ବି ଯାଉ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ ବୁଝିଲେ ତ ये आर फुल वीडियो आसीज काली आप देखिदे आर सर्ट वीडियो पड़ी मो यूट्यूब चैनल हूँ मु अरविंद डेलीवरी बॉय निहाती भाव देखिए रोचे जय जगन्नाथ।